नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज आम डैम बुलिया को हरिकूल डैम। तो देखिपे दर्शक बंधु ये डैम भितर मु अच्छे बर्तमान आउ बहुत दिन है मु डैम भी आसी नी आज आसी बहुत भल लगुच बहुत खुशी भी लगुच बहुत दिन पर आसी मु डैम बुलिया को पाग भी वर्षा पाग मेघुआ खाई आठी किसी वीडियो करी शेयर करदेवी आपण मैंने देखिपारे आम हरिकूल डैम रो दृश्य देखिपारे सिमिली पाड़ रो जंगल रो केते बड़ जंगल देखिपारे दर्शक बंधु मते तो वीडियो करी बहुत खुशी लगुच आपण मानक केमती लागिवो कमेंट माध्यम रे जणैबे दर्शक बंधु वीडियोटा जदि भल लगी लाइक शेयर करिए दर्शक बंधु भूलिएनी। बर्तमान ये है हरिकूल डैम दर्शक बंधु देखिपे एपटे तल एपट ये केनालटा जाइए आम आड़े जाइए बर्तमान दर्शक बंधु देखिपे केनालटा जो तैयारी होता ये है चाबी चाबी तो लगी सब ये है सरप्लस एपटे सरप्लस रहा एपटे डैम रे आम पानी सुखी जाइए बर्तमान पानी जमा है वर्षा है बर्तमान मेघुआ पाग है वर्षा टिके टिके होता बर्तमान छाड़ी देखिए दर्शक बंधु हरिकूल डैम रे एतकी मात्र पानी अच्छी पानी वर्षा है सकाशे पानी है तो जिते वर्षा हुए से पानी पूरा फुल हो जाए जो सरप्लसटा रही ये सरप्लस रे पानी सब तल पटे जाए दर्शक बंधु देखिपे ये है सिमिलीपाड़ जंगल केते बड़ पहाड़ देखिपे दर्शक बंधु पहाड़ को पहाड़ पूरा लगी रही सिमिलीपाड़ जंगल बर्तमान लोक मैंने गाधौंती बर्तमान पान कौन करुछि पान फोटो उठा सैला भीतर को जीवु जाऊनु से भीतर को जा सियाड़े फोटो उठेबू पान बर्तमान जाउछंती से आगो आड़े भीतर आड़े देखिपे दर्शक बंधु पान देखिकी जीवु भल से न तले खसु मुंड फुंड फाटी जीवो बर्तमान 3 जन आसते डैम बुलिया को बर्तमान ये है आमर बर्तमान पान पहुँची गला बर्तमान मु जाऊँ किसी रास्ता जीवी आम जिते छुआ थे से जिते छुआ थे आम आसते जिते से मुंड को जाते बहुत भय लगुला एबे किंतु एते आ भय लगुनि बड़ हो गला परे किंतु सेते आमको बहुत खुशी लगुला एबे किंतु सेमती किसी फील होनी जो खुशी लगुला छुआ बेलू एठी जो तले पानी भी बहुत थाए आबे तो वर्षा है पानी जमारू नहीं पान को किंतु खुशी लगुथिबो पान खुशी लगुछि ना बे एठी चढ़ी की एटा को आमर आगु कहते तारा माचा
ଆଗରୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ତାରା ମାଛା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ନା, ଆଉ ଗାଁରେ ରହିଲେ ସିନା ଗାଁ କଥା ଜାଣିବ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ରହିଲେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ପାଖକୁ ଜୁମ୍ କରି ଟାଣିଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ମାରିବାର ଯେଉଁ ଆମର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ। ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମିତି ମାଛ ମାରନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତ ପାଣି ବି କମି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଇନି ଏତେ। ଆଉ ଏଥର ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମାତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଭଲ କି ଯାବି ପଡ଼ିବୁ ନହେଲେ। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମାତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ମାଛ ମାରିବାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଏଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇଠି ମାଛ ମାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇପଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। प्रेम तेरे कोटे पर से पाते का लेकर प्रेम ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଲା ଅଳିକୁଳ ଡ୍ୟାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମେଘୁଆ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଘାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଧ ଘାଟ। बाकी ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ରବଲ ଗଛ। ରବଲର କ୍ଷୀର ଏଥର ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ରବଲ ଗଛ। ରବଲ ଗଛର କ୍ଷୀର କେମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ରବଲ ଗଛ।
ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆସିଲା ବର୍ଷର ଏପଟେ ହେଲା ରବର ଗଛ। एपटे कर्सर बर्तमान कर्सर आसीगले आम कर्सर